Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini saya mancing lagi, Mas Bro. Mancing di tempat kemarin, Mas Bro. Karena kemarin cuma pakai pelet, jadi sekarang saya bawa lumut ini, Mas Bro. Soalnya ada gelembung-gelembung nila, Mas Bro. Siapa tahu dapat nila. Oke, ikuti keseruan kita mancing di spot kemarin. Langsung aja gas. Oke, Mas Bro, langsung mancing, Mas. Aduh, nggak kena, Mas Bro. Oke, lanjut mancing lagi. Oke, bukan. Oke. Ragu-ragu makannya, Mas Bro. Yuk kan. Ragu-ragu makannya, Mas Bro. Langsung makan cus. Wah, ternyata kurang greget pakai lumut, Mas Bro. Coba kita pakai pelet lagi, Mas Bro. Pakai pelet lagi, Mas Bro. Kurang bereaksi pakai lumut. Apa karena ini ya, Mas Bro, ya, betek airnya. Yuk makan. Oke, makan, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Langsung dapat, Mas Bro. Order. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Makan lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Dapat lagi, Mas Bro. Dapat lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Ikan wader, Mas Bro. Yuk lanjut lagi. Lanjut lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro, dapat, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Dapat lagi, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Cetak sentak aja. Cut. Ikon. Yuk, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Dapat lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Emang gacor ini umpan, Mas Bro. Lanjut mancing lagi.
Aduh, ragu ternyata tidak mengena kalau ragu-ragu. Lanjut mancing lagi mas bro. Aduh mas bro, langsung mas bro. Tambah malam tambah banyak makannya mas bro. Oke bro mas bro. Besar mas bro, babon mas bro. Aduh, saja tuh mas bro. Jatuh mas bro, babonnya jatuh mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke, makan lagi mas bro. Oke, yuk. Oke mas bro, dapat mas bro. Mantap mas bro. Strike lagi mas bro. Mantap. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Yuk. Makan lagi. Kok aneh makannya? Duh, aneh makannya mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk makan. Oke, makan lagi. Aduh mas bro, kok bisa tidak kena mas bro, padahal sudah dibawa kabur. Yuk lanjut mancing lagi. Oke mas bro, itu mas bro, dapat lagi mas bro, ikan wader mas bro. Oke mas bro, lanjut mancing lagi. Akan ke bakun ya kuyano ya. Oke mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro. Dalam main kok. Mantap mas bro. Mas bro. Lanjut mancing lagi. Nah, kurang dalam aja. Kan? Oke mas, aduh mas bro, lepas mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Widih. Babon. Siap ya Raka guys. Oke, makan lagi. Oke mas bro, mantap mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro.
lagi. Oke mas bro, makan lagi mas bro. Aduh, gak kena mas bro. Mana ini mas bro? Tambah malam tambah jos mas bro. Ikannya mas bro. Yuk makan. Oke mas bro, langsung setrek mas bro. Jos, mantap. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Makan lagi mas bro. Oke. Oh aduh mas bro, nggak kena mas bro. Mancing lagi mas bro. Yuk makan. Oke mas bro, dapat mas bro. Ini mas bro, strike kita hari ini mas bro, ikan wader mas bro, mantap. Ngangkui ya. Oke mas bro, hari ini kita sudahi mancing kita mas bro, karena sudah malam ini mas bro. Perolehan kita hari ini lumayan ya mas bro ya, wader dari yang kecil sampai yang besar. Oke mas bro, sampai jumpa besok lagi kita mancing. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.